जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। देश रे गैस को नै आसिला बड़ खबर। ईरान एवं अमेरिका इज्राएल मध्य युद्धर प्रभाव सारा विश्व में अनुभूत होउछे। भारत में किछि अंचल में एलपीजी सिलिंडर को नहीं अराजकता देखा देइछे। एही समय ग्रामांचल में एलपीजी सिलिंडर बुकिंग अवधि 25 दिन रु 45 दिन को वृद्धि करा दैथिबा रिपोर्ट आसुचे। हेले सहरांचल में सिलिंडर बुकिंग संपर्क में कौन नूतन सूचना नहीं। ग्रामांचल में 45 दिन मध्य गैस बुकिंग करा जाई परिबो। सहरांचल में 25 दिन मध्य सिलिंडर उपलब्ध हेबो। कहुचे गैस अभाव गुजब जो लोक मैंने सिलिंडर पूरण करने को धाई आसुंच। एलपीजी सिलिंडर बुकिंग अवधि 21 दिन रु 25 दिन को वृद्धि कर मध्य एशिया चलता संघर्ष मध्य हरमुज प्रणाली बंद होगा द्वारा एलपीजी गैस जोगाण प्रभावित होइछे। घरे ग्राहक मैंने प्रति 15 दिन में एलपीजी सिलिंडर बुकिंग करुथुवारु केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ए निष्पत्ति नैछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। गरमर मिल सामान्य आश्वस्ति। गरमर राज्यवासी मानक मिल पारे आश्वस्ति। आसंता किछि दिन मध्य ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा हेबाकु नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। विशेषकर मार्च 15 रु 19 तारिख मध्य राज्यर अधिकांश अंचल में वर्षा हेबा संभावना रही। पाणीपाग विभाग अनुसार उपर वायुमंडल में वायु प्रभाव में असंगति एवं ट्रफ लाइन बा निम्नचाप रेखार प्रभाव में यह वर्षा हेबा संभावना देखा देइछि। या प्रभाव में राज्य केतेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। युद्धर बड़ प्रभाव महंगा हेब पानी बढ़िला ठिपी दर। मध्यप्राच्य लगी युद्ध एवं भारतीय बजार पर सिधासलख प्रभाव पकाइबा आरंभ करिछि। पैकेज वाटर बजार पर यह युद्धर प्रभाव पड़िबार आरंभ हो जाइए। प्लास्टिक बोतल ठार आरंभ कर ठिपी लेबेल एवं कार्डबोर्ड बाक्स भली सामग्रीर दाम वृद्धि पाइछे। ग्राहकों पर पड़ो सिधासलख प्रभाव। खुचरा बजार में एवं सुधा दर बढ़ी नथिले मध्य बड़ कंपनी गुड़िक क्षति सहउछन्ति। तेबे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सूचना अनुसार देशर प्राय 2000 छोट पानी बोतल निर्माता सेमानकर विक्रेता मानक पई बोतल पिछा 1 टंका दर वृद्धि कर सारिछन्ति। आगामी दिन में यह आहरी 10% वृद्धि पाइबार संभावना रहुछि। साधारणतः ग्राहक माने 1 लिटर पानी बोतल पई 20 टंका दैथांती। एसोसिएशन वर्तमान संपादक अपूर्व दोषी कहते वर्तमान बजार में एक अस्थिरता देखा जाइछि एवं आगामी 4 रु 5 दिन मध्य ग्राहक मानक पई मध्य दाम बढ़िबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। अकाउंट को आसिला पीएम किसान योजना टंका आसी नथिले शीघ्र यह काम करंतु। देशर कोटी कोटी चाषी मानक पई एक बड़ खबर आसीगला। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती टंका जारी करा सरिछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर योग्य कृषक मानक बैंक खाता को सीधासलख 2000 टंका लेखाएं ट्रांसफर कर सारिछन्ति। मीडिया सूचना अनुसार एथर 9 कोटी अधिक चाषी परिवार ए योजनार लाभ पाइछन्ति। पीएम किसान योजनार किस्ती जारी होगा पर सरकार पक्षर पंजीकृत मोबाइल नंबर को एक स्वतंत्र मेसेज पठा जाइए। यह बैंक पक्षर खाताधारी निकट को टंका जमा होबार मेसेज आसी जाइए। तेणु हिताधिकारी मैंने निज मोबाइल मेसेज चेक कर 22तम किस्ती टंका आसी कि नहीं जानीपारे। नचेत ऑनलाइन आपण मैंने निजर लिस्ट देखी निजर टंका आसी कि नहीं जानीपारे। जदि आपंकर टंका एपर्यंत भी आसी ना तो चाषी मैंने 155261 किंबा 011243000606 नंबर में कॉल कर निजर समस्या जन पारे। हेल्पलाइन सेवा कार्य दिवस गुड़िक सकाळ 9:30 रु संध्या 6टा पर्यंत उपलब्ध रही है। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। महिला मानकु गाड़ी देले 500 टंका फाइन। आ गाँ दांडे कि रास्ता घाट में कई महिला मानकु करि परिबेनी गाड़ी किंबा का माँ एवं का भौणी को इंगित करी अशालीन अपशब्द प्रयोग करा जाई परिबो नाही। जदि एहिपरि परिस्थिति घटे तेज दंड स्वरूप 500 टंका दंड गणिब। महिला सम्मान पर यह फाइन व्यवस्था होगा पर एवं सबुठी यह नहीं चर्चा होता बेले एपरी पदक्षेप को समस्ते प्रशंसा करते। तेज महाराष्ट्र अहल्यानगर कलगाँव पंचायत यह घटना देखा मिलता बेले महिला सम्मान पर एमती एक प्रस्ताव पंचायत में पारित होती। आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में सफल महिला को सम्मानित करने गाँव में एक सभा होता जो जड़े कृषक परिवार महिला और स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य यही परामर्श देते। बास तापर प्रस्ताव उपर विचार कर ग्राम पंचायत यह पारित करते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। भोटर तालिकार कटिला
63 ଲକ୍ଷ ନା ଦହଲିଯିବ କି ଦିଦିଙ୍କ ଶାସନ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ନୂଆ ହଲଚଲ। 2011 ମସିହାରେ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଶାସନକୁ ମୂଳପୋଛ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପାଇଁ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେପଟେ ଦିଦିଙ୍କ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଦବଦବା, ଅନ୍ୟପଟେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ 2016ରେ ଟିଏମସି 211ଟି ଶାସନ ଜିତି ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ 2026 ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ପ୍ରାୟ 63 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଛି। ମାଲଦା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର 24 ପରଗଣା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଆଣିବ କି ଦିଦି ନିଜର କଡ଼ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏଣିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ DOTକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ମୋବାଇଲ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ DOTକୁ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା କରିବାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକସ ମଡେଲ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ରୂପରେଖା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ବିଧାନସଭାରୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲିଖିତ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 43 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2026ରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025ରେ 6, 2024ରେ 11, 2023 ଏବଂ 22 ଏବଂ 20ରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2019ରେ 5, 18ରେ 2, 17ରେ 3, 16ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। टाटा कंपानी आदाय कर 656 कोटी टंका। टाटा आदाय कर 656 कोटी 64 लक्ष 70 हजार हिताधिकारी को नोटिस करिछि टाटा। अतिरिक्त सुरक्षा जमा पाई टाटार नोटिस। विधानसभा उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव लिखित उत्तर रखिछन्ते। अतिरिक्त सुरक्षा जमा बाबद को टाटा आदाय कर 656 कोटी टंका। सर्वाधिक टीपीसीडीएल आदाय कर 284 कोटी टंका। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। नुआ शिक्षा वर्ष पर बड़ खबर एणिकी नवम श्रेणी में पढ़ा नुआ इंग्राजी बही कावेरी। दीर्घ 2 दशंधि पर पाठ्यक्रम बड़ धरण परिवर्तन करने को जाउछि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी पक्षर नवम श्रेणी छात्र छात्री मानक पई एक नूतन इंग्राजी पाठ्यपुस्तक कावेरी उन्मोचित होइछि। 2026-27 शिक्षा वर्षरु ए नुआ बही लागू हेबो। या पूर्व प्रचलित थिबा ई हाइव एवं मोमेंट्स बहिर स्थान नेब। सूचनायोग्य पुराणा बहीगुड़िक 2006-07 शिक्षा वर्ष पाठ्यक्रम रही। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। रेल संजयीकरण को नहीं बड़ खबर। ओडिशा को मिला बड़ उपहार। ओडिशा रेल संजयीकरण को अधिक गुरुत्व दे केंद्र सरकार ओडिशा सहित आसाम और तेलंगाना को संजोग करने एक नुआ अमृत भारत ट्रेन सेवा आरंभ करने को अनुमोदन करते। यह सहित 2टी स्वतंत्र रेल सेवा को नियमित करने अनुमोदन दिया। पूर्वर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए संपर्क में केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आलोचना कर ओडिशार जनसाधारण मानक अधिक रेल सेवा जोगाई देवाई अनुरोध करते। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्यमंत्री को पत्र माध्यम ए संपर्क में सूचना देते। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जनगणना प्रशिक्षण शिविर बरगढ़ जल विभाजिका प्रकल्प निर्देशकों सम्मिलन कक्षार 2027 जनगणना गुरुवार जिला स्तरीय जनगणना अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाता। अतिरिक्त जिलापाल मधुछंदा साहू अध्यक्षतार अनुष्ठित उच्च प्रशिक्षण शिविर में डेप्यूटी कलेक्टर सुमति पंडा, परिसंख्यान विभाग अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रही जनगणना विभिन्न विषय में प्रशिक्षण नहीं। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। अधिक पाठुआ मानक पदोन्नति बंद। ग्रुप डी रे चाकरी करथिले ग्रुप सी को पदोन्नति पई आवेदन कले। विभागीय पदोन्नति कमिटी डीपीसी को आवेदन को अग्राह्य करथिले। कारण थिला ए पद लागि जेतिकी शिक्षागत योग्यता आवश्यक रहिछि ताठारु तांकर अधिक शिक्षागत योग्यता रहिछि। उच्च शिक्षा तांका पदोन्नति बाधा साजिबारु से एनै सेट रु सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाइथिले। सुप्रीम कोर्ट ए मामला को पुनर्विचार पई हाईकोर्ट को पठाई दैथिला। आवेदनकारी आईनजीवी को अनुपस्थिति सत्वे
ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ନେଇ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ୟୁନିଟ୍ 3 ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ 10 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 7 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା ରାସନ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବି ହତେଇଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ। ନୂଆ ସରକାର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ ଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 34,939 ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। 7,75,064 ଜଣ ମୃତକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଟିଏମ୍ରୁ ନଗଦ ଉଠାଣ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପାଉ। କେତେକ ସମୟରେ 100 କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଖୁଚୁରା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଏଟିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୁଚୁରା ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟର ବିତରକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 10, 20 ଏବଂ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ MSME ପାର୍କ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି MSME ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ MSME ପାର୍କ, ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି MSME ପାର୍କ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆହୁରି 4ରୁ 5ଟି ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ MSME ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।